প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনিও এবার সরব, রাষ্ট্রপতিকে অপমান মমতার। সরব নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী। এর আগে আমরা দেখেছিলাম তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি বলেছিলেন যে তিনি যে পোস্ট করেছিলেন সেখানে বলেছিলেন যে এই নির্লজ্জতা মেনে নেওয়া যায় না, আর কত অপমান করবেন, সমস্ত সীমা লঙ্ঘন করছেন মমতা, রাষ্ট্রপতিকে অপমান। এবার সরব হলেন নিন্দায় নরেন্দ্র মোদী। द्रौपदी मुर्मू जी संथाल आदिवासी परंपरा के बहुत बड़े उत्सव में शामिल होने के लिए बंगाल गई थी, लेकिन राष्ट्रपति जी और उस कार्यक्रम का, आदिवासियों के उस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का, आदिवासियों का गौरव करने के बजाय टीएमसी ने आदिवासियों के संथाल लोगों के ये अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण कार्यक्रम का बहिष्कार किया और राष्ट्रपति का बहिष्कार किया। वो स्वयं आदिवासी समाज से आती है। संथाल आदिवासी समाज के विकास के लिए उन्होंने चिंता की है। टीएमसी सरकार ने उस कार्यक्रम को बद इंतजामी के हवाले कर दिया है। साथियों, ये राष्ट्रपति जी के अपमान के साथ साथ देश के संविधान का भी अपमान है, देश के संविधान के स्पिरिट का भी अपमान है, लोकतंत्र की महान परंपरा का भी अपमान है। जिन्होंने जीवन के संघर्ष से तपकर ऊंचाइयां हासिल की हैं, ऐसी हर बहन बेटी, ये उसका भी अपमान है। साथियों, हमारे यहां कहा गया है, अहंकारे हतः पुष्टः समूलम च विनश्यति, यानी अहंकार में चूर व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः नष्ट हो जाता है। मैं आज देश की राजधानी से आप सभी के बीच ये आह्वान कर रहा हूं कि एक आदिवासी राष्ट्रपति का घोर अपमान करने वाली टीएमसी की एक गंदी राजनीति और सत्ता का अहंकार बहुत ही जल्द चूर चूर होकर रहेगा। पश्चिम बंगाल की प्रबुद्ध जनता टीएमसी को एक नारी के अपमान के लिए, एक आदिवासी के अपमान के लिए और देश के महामना राष्ट्रपति के अपमान के लिए कभी भी माफ नहीं करेगा। देश भी कभी माफ नहीं करेगा, देश का आदिवासी समाज भी कभी माफ नहीं करेगा, देश की नारी शक्ति की कभी माफ नहीं करेगी। साथियों, द्रौपदी मुर्मू जी संथाल आदिवासी परंपरा के बहुत बड़े उत्सव में शामिल होने के लिए बंगाल गई थी, लेकिन राष्ट्रपति जी और उस कार्यक्रम का, आदिवासियों के उस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का, आदिवासियों का गौरव करने के बजाय टीएमसी ने आदिवासियों के संथाल लोगों के ये अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण कार्यक्रम का बहिष्कार किया
और राष्ट्रपति का बहिष्कार किया, वो स्वयं आदिवासी समाज से आती है। संस्थान आदिवासी समाज के विकास के लिए उन्होंने चिंता की है। टीएमसी सरकार ने उस कार्यक्रम को बदइंतजामी के हवाले कर दिया है। এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে যেভাবে অপমান অসম্মান করা হয়েছে, যেভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অসম্মান করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর, তার তীব্র নিন্দা করলেন। আন্তর্জাতিক নারী দিবসে যে প্রতিজ্ঞা তিনি করলেন, তিনি বললেন এর যথার্থ উত্তর দেওয়া হবে এবং সেই সঙ্গে একজন কোনো শক্তিধর ব্যক্তি যদি ভাবেন যে তাকে তার শক্তির জন্য তিনি এতটা অহংকারের দাবি করছেন বা এতটা অহংকারী হয়ে উঠেছেন যে তাকে কখনো থামানো যাবে না, এই অহংকার কিন্তু তার চূর্ণ হবে, বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি আসবে, একথাই বললেন নরেন্দ্র মোদী। রাষ্ট্রপতিকে অপমান, মমতার সরব মোদী, নিন্দায় সরব হলেন নরেন্দ্র মোদী, দেশের প্রধানমন্ত্রী। দেশের রাষ্ট্রপতিকে যেভাবে অসম্মান করা হয়েছে, এক তো প্রোটোকল যেভাবে ভাঙা হয়েছে, প্রশাসন বাংলায় যে প্রোটোকল ভেঙেছে তার নিন্দা, সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে অসম্মান করেছেন রাষ্ট্রপতিকে তা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী। এই নিয়ে কি বলছেন অধীর রঞ্জন চৌধুরী, কংগ্রেস নেতা, শুনুন। রাষ্ট্রপতি একটা দেশের সর্বোচ্চ পদের অধিকারী, সে এসছে, তার জন্য যা নিয়ম কানুন আছে সেগুলো মানলেই হয়ে যায়। এখন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী কিছু মানবে না সেটা আলাদা কথা। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী অবৈধতা করতে পরিপক্ক এবং তিনি অবৈধতা শিখিয়েছেন। তার প্রশাসনকে তিনি যদি বলতেন যে একটা রাষ্ট্রপতি আসছে, ওই রাস্তা ঠিক করে দাও, দাঁড়ানোর জায়গা ঠিক করে দাও, আকাশ তো ভেঙে পড়তো না। তার তরফ থেকে অভিযোগ এটা পাওয়াটাও তো আমাদের জন্য একটা লজ্জার বলে মনে করি। রাষ্ট্রপতি সর্বোচ্চ পদে তিনি আসেন, তার জন্য যে সমস্ত প্রোটোকল আছে, নিয়ম কানুন আছে, সেটা মানলেই হয়। এখন সব ব্যাপারে আমি যুদ্ধ করব, কিছু মানবো না, ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ একটা আলাদা রাষ্ট্র, এটা তো হতে পারে না। নানা ধরনের কন্টেন্ট দেখার জন্য লাইক করুন, শেয়ার করুন আমাদের ফেসবুক পেজ, সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল। পাশাপাশি অন্যান্য ব্রেকিং নিউজের জন্য অবশ্যই চোখ রাখুন রিপাবলিক বাংলায়।